الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، ثناخوان حضرات، السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے اس طرف آج ادھر آئیے۔ ماہ رمضان المبارک دی 27ویں شب جس نو عام عرف دے اندر لیلۃ القدر اور 27ویں دی رات آکھیا جاندا ہے۔ اس رات دے اندر مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف فرما مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عفت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ اس خالق اکبر نے مینوں اور تانوں زندگی دے اندر ایک واری پھر ماہ رمضان المبارک دیاں مقدس گھڑیاں نصیب فرمائیاں، اور اس گل تے بھی اللہ دا شکر ہے کہ اج دی مقدس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر اندر گزارن دی توفیق عطا فرمائی، چونکہ رات سون واسطے نہیں، یہ رات بیدار رہن واسطے وے۔ کی پتہ ہے یہ ہوئی لیلۃ القدر ہوئے، سوتے بندن تو کچھ نہیں لبدا، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سووت ہے وہ کھووت ہے، جو سو گیا وہ کھو گیا اور جو جاگ گیا وہ پا گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کو چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرے۔ جو بلندیوں کا طالب ہے نا کہ میں بہت اونچی اڑان اڑوں، مجھے بڑا مقام ملے، بڑا مرتبہ ملے، میں اللہ کا قرب پالوں، تو سو کر تو نہیں ملے گا۔ مجھے کوئی ایک ولی کامل بتائیں جو ساری زندگی سویا رہا ہو راتوں کو اور ولی بن گیا ہو۔ مختلف جگاتے اتھے قرآ حضرات، ائمہ کرام، حفاظ کرام قرآن پاک نو ختم کرن دا شرف حاصل کیتا ہے نماز تراویح وچ، اور اسی مقلدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے او اس مہینے وچ 61 قرآن پاک ختم کر دے سن۔
کتنے 61 قرآن پاک دا ختم کر دے سنو. اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ 60 قرآن پاک دا ختم فرما دے سن. تو ساڑھے اس مسجد اندر اپنی اس مسجد میں بات کرا تو ایک قرآن پاک دے ختم ہویا ہے. بولیے ایک قرآن پاک دا ختم ہویا ہے. 27ویں رات نور بری رات, سرور بری رات, مسرت بری رات, اللہ دے انوار و تجلیات نو سمو کے لے کے آن والی رات, بڑی برکتاں والی رات. اور جڑا اس رات جاگ کے 3 واری کلمہ طیبہ دا ورد کر لے. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ طیبہ دا ورد کر لے, اس نو اللہ دا قرب نصیب ہوتا ہے. صرف 3 واری. سودا کاٹے والا نہیں, بڑا پرافٹ والا سودا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو ہر گھڑی یہ جواب ملے ہے. چونکہ قرآن پاک دا ختم ہویا نا آج, میں اس واسطے گل کرنی چاہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات دے اندر پڑھیا نا جدوں کہ اے جڑی امت ہے نا, امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ادھیاں بڑیاں شاناں نے. ادھے وچ ایک شان سے میں لگا دسن, اگے میں بہت دفعہ تو انہوں نے گل دسی ہے لیکن چونکہ موقع دی ہے اس واسطے میں دسنا چاہنا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہاں تختیاں وچ ایک گل پڑھی کہ اناجیلہم فی صدورہم, اے امت ایسی بھاگاں والی امت ہے کہ انہاں دے نبی تے نازل ہون والا قرآن اس امت دے لوگاں دے سینے وچ ہوئے گا. واہ واہ سے بلند بولو نا, واہ واہ سے بلند بولو. یہ میرے دونوں بیٹوں کی آپ نے نعت شریف سنی ہے نا, یہ نعت شریف سنی ہے نا, یہ حافظ بن رہے ہیں دونوں. 8 سپارے دونوں نے ماشاءاللہ حفظ کر لی ہے. دعا کریں ان کے لیے. جو میں نے 70 لاکھ اماؤنٹ کی کتابیں ہیں, اتنی بڑی لائبریری میں نے بنائی ہے, یہ اس کو سنبھالے, یہ دین کے نوکر بنے, دین کے خادم بنے. اور یہ تو بات کی بات ہے بنے یا کوئی نہ بنے, لیکن میں نے جب سے یہ ملے ہیں میں نے نیت یہ کی ہوئی ہے, مجھے اس وقت سے ثواب مل رہا ہے. اور ابھی کمرے میں بیٹھ کر یہ تلاوت سنا رہے تھے, جناب ایک قبلہ کاری مقصود نعیمی صاحب کو سنا رہے تھے اور بڑے وہ خوش ہو رہے تھے. اور میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بڑی مسرت مل رہی ہے کہ بچے قرآن پاک سنا رہے ہیں, زبانی سنا رہے ہیں. یہ جس کے گھر میں پودا لگتا ہے نا, مالی کو خوشی ہوتی ہے جب وہ باغ پھل دیتا ہے. بولیے نا بھائی, مالی ہو, باغ اس نے لگایا ہو, وہ پھلدار ہو, تو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ کس کو خوشی ہوتی ہے؟ مالی کو. چونکہ اس باغ کا مالی ہوں اس لیے مجھے خوشی ہے کہ یہ بچے قرآن پاک کے حافظ بن رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت کے انہی لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا. جناب قبلہ قاری محمد رمضان الباروی صاحب, جناب قبلہ قاری مقصود احمد نعیمی صاحب اور دیگر حفاظ کرام. لوگ کہتی ہیں مدارس نے کیا دیا, یہ مدرسے بند ہونے چاہیے, کچھ نہیں دیتے. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ, یہ جتنے حافظ بنے یہ سکولوں میں بنے, یہ کالجوں میں بنے, یونیورسٹیوں میں بنے, یہ سارے کے سارے جتنے یکم رمضان المبارک سے لے کر 29 عتیق تک جتنے بھی حفاظ کرام سنا رہے ہیں قرآن پاک, جو نماز تراویح پڑھا رہے ہیں, جو امامت کروا رہے ہیں, یہ سارے کا سارا پیداوار کہاں سے ہے؟ یہ مدارس دینیہ سے تو پیداوار ہے ساری. لوگ کہتے ہیں مدارس کیا دیتے ہیں, میں کہتا ہوں دیتا ہی مدارس ہے سارا کچھ, مدارس سے ملتا ہے سارا کچھ. یہ مدارس اسلامیہ یہ کوئی عام مدارس نہیں ہے. یہاں قال اللہ تبارک و تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے دل نواز بلند ہوتی ہے. اور لیکن جب یہی صدا ان بیٹیوں اور بیٹوں کے سینے میں اترتی ہے تو یہ حافظ قرآن بن کے
کائنات کے سامنے آتے ہیں، اور جب یہ ابھر کر ستارہ بن کر، علمی ستارہ بن کر، یہ قرآن کا قاری بن کر جب یہ سامنے آتا ہے نا، تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ باپ کس طرح کا ہے، جس کا بیٹا سینے میں قرآن لیے پھرتا ہے۔ ہم کہیں گے کہ باپ سمجھتا تھا، بیٹا سمجھتا ہے، دادا سمجھتا تھا، نانا سمجھتا تھا، بلکہ پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایسے تو رات میں نہیں پڑھا تھا، جب ہماری یہ شان پڑی، ان قراء کی شان پڑی، ان حفاظ کرام کی شان پڑی، اناجیلہم فی صدورہم، ان کا قرآن ان کے سینے میں ہوگا، تو کہنے لگے یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ امتیوں بولو بولو بولو، یہ امت، کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ امت، اب سب امتی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں، تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیری امت نہیں، یہ آخر الزمان نبی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ تیری امت نہیں، تجھے نہیں ملے گی یہ۔ باقی شانیں پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، ہر روز تو رات کی الواح کو، تختیوں کو پڑھتے تھے، ہماری شان سامنے آتی تھی، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سامنے آتی تھی، کہتے تھے یا اللہ مجھے دے دے، فرمایا نہیں، تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو کہتے ہیں یا اللہ نہیں دینی، فرمایا نہیں دینی۔ یا اللہ میں نے نہیں دینی امت، فرمایا نہیں دینی۔ تو یا اللہ جو امت نہیں دینی تو امتی بنا دے۔ ہائے ہائے ہائے، سارے بولو سارے بولو سارے بولو، اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ یا اللہ امت نہیں دینی، فرمایا نہیں۔ یا اللہ جو امت نہیں دینی تے آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنا دے میں نو۔ بڑا مقام ہے، اناجیلہم فی صدورہم۔ تو انہوں اس امت دی ایک میں شان دسا، تاکہ اس رات میں جاگن دی اللہ دی جڑی توفیق ہے نا دتی سانو جاگنے پہ، یہ وچ سانو ایک درس بھی مل جائے۔ بڑی توجہ، یہ رات ضائع کرنا ہی رات نہیں، بلکہ رات اپنے اللہ کو خوف کرن دی رات ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ تو دوری دوری جنتیں لینے کی رات ہے، دوری دوری جنتیں۔ سنیے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے عارف باللہ، جن پہ ولایت بھی ناز کرتی ہے، اتنے بڑے بہت بڑے ولی کامل۔ یہ جتنے بڑے ولی کامل ہیں نا، اتنے بڑے ڈاکو بھی تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، لوگوں کا مار رستے میں کھڑے ہو کے لوٹتے تھے۔ ان کے جو ساتھی تھے ڈاکو، وہ بھی ان کے شاگرد تھے، لیکن ایک کام میں بڑا سیاںا کرتے سن، جڑے قافلے دا مال لٹتے سن انہاں دا نام تے لکھ دیندے سن تے مال سنبھال کے رکھتے سن۔ یہ بھی اللہ دی قدرت ہے، مال سنبھال کے رکھنا۔ توبہ دی توفیق ہو گئی، توبہ دی توفیق ہو گئی، اللہ نو کو ادا پسند آ گئی، اللہ نے انہاں دی توبہ قبول کر لئی۔ بولو توبہ قبول کر لئی۔ جو تو توبہ ہو گئی نا قبول، آپ دے دل میں خیال آیا جنہ مال میں لٹ کے سارا جمع کیتا ہے، یہ مال میں سارے دا سارا انہاں لوکاں دا پتہ کر کے ہوڑی ہوڑی انہوں نے پہنچا دیا، میں مال کی کرنا ہے، میں تو توبہ کر لئی، میں تے اللہ دی ذات کو ڈر گیا، میں تے متقی پرہیزگار بن گیا، صاحب زہد صاحب تقویٰ صاحب ورع بن گیا۔ دل وچ خیال آ گیا پھر سارا سامان واپس کریے۔ او جدہ جدہ پتہ لگدا جانا انہوں او دا مال آپ دیندے جاندے سن۔ ایک مال سی، او سی یہودی دا، او یہودی نو لٹیا سی ہونا، یہودی دا مال لے کے گئے، وہ کہنے لگا جی یہ اتنا کو مال نہیں سی میرا تے اینا سونا سی وچ۔ اس امت دی شان سنو کی ہے، اینا سونا سی وچ۔ آپ نے فرمایا نہیں، جنہ لٹیا سی اونا ہی نہ لکھیا ہے تے ایہو کو جی۔ آپ نے قسم اٹھائی، مجھے اللہ کی قسم اس سے زیادہ تیرا مال نہیں تھا۔ اگو انہیں بھی قسم اٹھا لے، انہیں آکھیا اللہ دی قسم میرا سونا وچ ہے سی۔
इधर एक कसम उठाते ने, उधर यहूदी कसम उठाता पिया। आपने फरमाया इन्ना ही माल सी, सोना नहीं सी विच। उन्हें आख्या इस तरह करो, मेरी हुण कसम जिहड़ी है ना मैं उठा ते बैठा, यहूदी कहन लगा पूरी हो जाएगी, मेरे घर जाओ, फलां जगह ते एक गठड़ी बजी पई है, वो गठड़ी चुक लियाओ, उहदे विच सोना है, तुसीं लिया के मैनूं दे दिओ, तुहाडी भी कसम पूरी हो जाए, मेरी भी पूरी हो जाए। यहूदी आंदा मेरे घरों ही चुक के मैनूं दे दिओ ताकि कसम पूरी हो जाए। आप उस जगह ते गए, वो ताकदान खोलिया, विचों गठड़ी कड्डी ते जदों लिया के यहूदी नूं फड़ाई ते वाकई विच सोना पिया सी। यहूदी कदमां ही डिग पिया, आंदा जनाब गल ए वे, मैं ते रेत ते मट्टी भर के रखी सी, मैं इहदे विच रेत और मट्टी भर के रखी सी, ते तुहाडे हाथ लगे ने ते सोना बन गया, तुहाडे हाथ लगे ने सोना बन गया। ते समझ आउंदी है मैनू, तुसा वाकई अल्लाह दे प्यारे बंदे बन गए हो, अल्लाह दे वली बन गए हो, नेक बंदे बन गए हो, वाकई अल्लाह ने तुहाडी तौबा कबूल कर लई, तुसा अल्लाह वाल रुजू कर लिया है, तुसा सारे गुनाहां तो अल्लाह कोलों माफी मंग लई है, मेरे अल्लाह तुहानू माफ कर दिता है। ये मैनू समझ आउंदी है। आप काजी अयाज रहमतुल्लाह तआला अलैह, फुदैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, तेनू किवें पता लग गया है मैं सच्ची तौबा कीती? ओ कहन लगा, मैं जेड़े वेले अपने नबी ते नाज़िल होने वाली किताब तौरात पढ़दा सा, ਉਹਦੇ अंदर मैं सुम्मत दी शान पढ़दा सा, रब्बुल आलमीन ने एक शान भी इरशाद फरमाई है, नबी इन्हां विचों भी लोग होणगे जेड़े तौबा करनगे, अल्लाह उन्हां दी तौबा कबूल फरमा लेगा। इन्नी तौबा अल्लाह कबूल कर लेगा, उन्हां नूं अल्लाह शान अता करेगा। जदों मट्टी नूं या रेत नूं हाथ ला देणगे अल्लाह दे हुक्म दे नाल, वो मट्टी और रेत सोना बन जाएगी। कोई शान समझ आई जी अपनी कि कोई ना? इस उम्मत के अंदर वो लोग मौजूद ने जिहड़े हाथ लाणगे रेत नूं या मट्टी नूं, वो सोना बन जाएगी। इस वास्ते मुसलमान भाईओ, जदों तौबा करने वास्ते इंसान जागदा है, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्जो मारूज करदा है या आंसू बांधदा है या ये आंदा मौला मैनू पिछले दी माफी अता कर दे, मैं तेरी बारगाह विच तौबा करना, या अल्लाह इस कुरान दा वास्ता जिहड़ा तू कलबे रहो, छुपिया हुई बातों नूं तौबा दी कबूलियत दा ऐलान पहले हो जाता है। माशाअल्लाह, नजरे बदूर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तबीयत ठीक है, मेरा अल्लाह करम करदा है अपने बंदे ते, उहदे सारे गुनाह माफ कर देंदा है, उहदियां सारियां सख्तियां माफ कर देंदा है। रब्बुल आलमीन उहदे वास्ते अपने करम दे दरवाजे खोलदा है। जदों अल्लाह करम दे दरवाजे खोलदा है, उहदे वास्ते जिंदगी दे अंदर अल्लाह बहुत ज्यादा आसानियां पैदा कर देंदा है। फिर अल्लाह कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमांदा है, ए कायनात वालियो, मैं तुहाडा अल्लाह मैं थोड़ा रब और मेरा तारफ है वाहो वल्लज़ी युकबल तौबाता, फरमाया मैं अल्लाह होवा जेड़ा तुहाड़ियां तौबा नूं कबूल करना वा, मैं तुहाडा रब होवा जेड़ा तुहाड़ियां तौबा नूं मैं कबूल करना वा। तुसी मेरी बारगाह दे अंदर एक बारी अर्ज़ो मारूज कर दिओ, मैं तुहाडा रब तुहाड़ी सुनना वा, फिर मैं उस तुहाडे वास्ते आसानियां पैदा कर देना वा। व याफू अन सही मिन सय्यात, फरमाया तुहाडे सारे गुनाह जिन्ने हुंदे ने उन्हां नूं मैं माफ कर देना वा। अगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते ने, व यालमु मा तफअलून, तुहाडा रब
قرآن شریف آئے وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. یہ دا مطلب ساری آیت ہے وی اللہ معاف کر دینا ہے. اے بندے ایک وری یاد صحیح، ایک وری توبہ کرتے صحیح. انہاں راتاں نو ضائع تے نہ کر، انہاں راتاں نو جاگ کے نہ جاگتے گزاریا کر. پھر سمجھیا کر میں کیڑے کام واسطے آیا، میں اللہ دے ذکر واسطے آیا. کوئی تیرا لمحہ غفلت دے نال نہ گزر جائے. تیری زندگی دا اے لمحہ جڑے بڑے قیمتی نے میرے اللہ تانوں عطا کیتے نے. تے اللہ پھر کی فرماندا ہے او جڑے بندے مسجد دے اندر بیٹھے ہو، جڑا جڑا دل دے اندر اس ویلے سوچدا ہے پیا مولا میں توبہ کرنا وا، مینوں معافی عطا کر دے یا اللہ پچھلیاں دی معافی عطا کر دے، آئندہ مینوں نیکی دی سورہ بقرہ آیت نمبر 222 رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین. فرمایا بے شک اللہ توبہ کرن والیاں نال پیار کردا ہے. بولو کنہاں نال پیار کردا ہے؟ جنہاں دیاں کوٹھیاں بہتیاں نے، جنہاں دے بنگلے بہتے نے، جنہاں کو پلاٹ بہتے نے، جنہاں کو گڈیاں بہتیاں نے، انہاں نال. جنہاں کو بینک بیلنس زیادہ ہے انہاں نال. فرمایا نہیں، اللہ نو او بندہ پسند ہے. بلکہ میں ایتھے اس آیت دے تحت ایک حدیث پیش کر دیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو میری امت دا کوئی بندہ مومن توبہ کردا ہے، اللہ نو توبہ انی پسند آندی ہے رب انہوں نور بنا دیندا ہے. بولو بولو اونچی آواز نہ بولو. اللہ تعالیٰ اس توبہ نو نور بنا دیندا ہے. جس ویلے نور بندا ہے تے نور پھر جنت دے اندر پھیلایا جاندا ہے. پھر آسمان روشن ہوندے نے اسے نور دے نال. فرشتے پوچھتے نے مقربین ملائکہ نو اے مقربین فرشتیو، اے جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل علیہ السلام دسو اے نور کہدا ہے. تے مقربین ملائکہ فرشتیاں نو جواب دیندے نے اے فرشتیو اے کوئی عام نور نہیں، فلاں بندہ مقدرہ والا انہوں اللہ نے توبہ دی توفیق دیتی ہے. اے سارا نور جنہ نظر آ رہا ہے وہ دی توبہ دا نور نظر آ رہا ہے. ہاں یہ سنی حدیث. ہاں کرنے والیاں بڑا ہی پسند کردا ہے. ان سوچ کے ذرا جواب دے آجے جنوں اللہ پسند کر لوے کائنات آکھے مینوں نہیں چنگا لگدا، ساری کائنات بھی رل جائے او دا کی بگاڑ سکدی ہے جد نال میرا اللہ پیار کردا ہے. بیا کی خیال ہے؟ جد نال میرا اللہ پیار کرے انہوں کوئی ددکار بھی دے وے، انہوں دروازے تے نہ رہن دے وے. اللہ جو پیار کر دائے پیا اور کسی دے پیار دے پیچھے لوڑ کوئی نہیں. چوتھی آیت کریمہ پیش کرا رب العالمین نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اے ایمان والیو سارے رل کے کٹھے ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کر لو. توانوں کو پوچھے مسیح تے کی لین گئے سو اینیاں بندیاں دی اوتھے کیڑی لوڑ سی؟ دسیا جے قرآن پاک وچوں مسئلہ لبائے. رب فرماندا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اے ایمان والیو کٹھے توبہ کرو. یا اللہ دا فائدہ کی یہ فرمایا
ہو سکتا ہے کلا بندہ توبہ کرے نہ قبول ہوئے، جدوں اکٹھے توبہ کرنگے 40 اہل ایمان جتھے بیٹھے ہون انہاں وچ ایک بندہ مومن کامل ہوندا ہے، او دی آمین دے نال یا او دے آنسواں دے نال، او دی آہوزاری دے نال، او دے گڑگڑان دے نال، او دے رون دے نال، او دے ہاڑے پان دے نال، او دے ترلے تے منتا اللہ دی بارگاہ پیش کرن دے نال اللہ ساریاں دی توبہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لیندا ہے۔ آہا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چاہیے یا غوثیات زندہ باد۔ میں بھی کامیابی چاہنا، تسی بھی چاہندے، بولو ہن طریقہ سن لو۔ ایہی آیت کریمہ جڑی میں چوتھی پیش کی تھی، رب العالمین نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ، کٹھے توبہ کر لو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ پنجویں آیت کریمہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والیو اللہ دی بارگاہ توبہ کر لو تے پکی تے سچی ٹھکی توبہ کر لو، جس تو بعد گناہ نہ ہوئے، جس تو بعد گناہ نہ ہوئے، انی پکی توبہ کر لو۔ تے ساڑیاں توبہ کس طرح دیا، یا اللہ معاف کر دئی، پریشانی آگئی مولا معاف کر دئی، بعد وچ ہوئی آتا ہوئی رسے تے ہوئی پینڈے، پھر بعد وچ آکھیا یا اللہ معاف کر دئی، اسا ایک توبہ نو تماشا بنانے یا اللہ معاف کر دئی، یا اللہ معاف کر دئی، پر کتھے جائیے؟ دروازہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے دروازہ خدا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اے کائنات والیو اپنی جاناں تے ظلم کر لو، میرے مصطفیٰ دی بارگاہ میں آ جاؤ، ایتھے آ کے توبہ کر لو، استغفار کر لو، میری بارگاہ چ معافی مانگ لو، پھر میرا سونا نبی میرا سونا رسول تواڈے واسطے سفارش کر دے۔ رب العالمین نے فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تسی پاؤ گے اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک بار آ جا دروازہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے آ جا، ایک باری آ جا اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان بھائیو جدوں ایتھے ہونے ادوں قرار آ جانا ہے، جدوں ایتھے ہونے ادوں سکون آ جانا ہے۔ اس واسطے میرے امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت حضرت مولانا امام شام درزاگا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس واسطے فرماندے نے ایک کائنات والیو در در دی دور دور نالو ایک در چنگا جے، وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جائے تھے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جڑا ایتھے نہیں پھر اوتھے بھی نہیں، تے جڑا ایتھے وے اوتھے وے، جدی ایتھے شنوائی ہو گئی او دا کم بن گیا ہے، تے جڑا ایتھوں ہی دکاریا گیا۔ توجہ ہے تے مثال پیش کر دیا،
جنیاں کتاباں دے والے آنکھوں میرے ذہن چاہے نے ایک کوئی برکت واسطے دے دینا تفسیر قرطبی پڑھ لو امام قرطبی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے روایت درج فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اس آیت کریمہ دے تحت حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بندہ ایک آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال دے 3 دن بعد آگے کہنے لگا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے واسطے آیا آیا بڑا دوروں پینڈا بڑا کر کے آیا تو میری ملاقات کرواؤ صحابہ دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے انہاں کہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے پردہ فرما گئے نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ بازو پھڑے آتے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے لے گئے وہ جو مٹی سی تربت انور دی مٹی سامنے 3 دن ہوئے سن وصال ہویا وہ جدو عرابی اتھے پہنچے نا قبر شریف تے انہیں پھر وہ مٹی لئی نا تے اپنے سر وچ پائی آئے ہائے ہائے کیا بات کیا مقدر سن کیا پاک سن ہو دے مٹی سر وچ پائی جسم دے پائی تے کہنے لگا سونیا میں اپنی مرضی نال نہیں آیا میں اپنی مرضی نال مازاق دے کاجل والے اپنی مرضی نال نہیں آیا بلکہ اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا میں قرآن پاک پہ پڑھدا سا رب العالمین نے سے قرآن اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ یہ لوگوں اپنی جاناں تے ظلم کر لو میرے محبوب دی بارگاہ چا جاؤ اچھی بولو میرے محبوب دی دروازے تھے آ جاؤ سونے آئے اپنی جاناں تے ظلم کر لین تیرے بارگاہ وچ آ جانا پھر کی ہوئے گا پھر کی ہوئے گا جدوں آ جان گے آ کے توبہ کرن استغفار کرن تے سونے تو انہاں دی سفارش کر دے میں پھر میں انہاں نوں معاف کر دیاں گا تے سونیا میں آ گیا بڑے گناہ کیتے نے سیاکارا بادا مالا روسیاوا چنگا عمل پلے کوئی نہیں مازاق دے کاجل والیا نگاہ کرم کرے آجے سونیا ان تواڈی بارگاہ چا گیا وا سارے گناہوں دی گٹھڑی پن کے اپنے کندھیاں تے اٹھا کے لے آندی ہے ان سونیا تسی جانو تے میرے گناہ جانن میں تے تواڈے بوئے تے آ گیا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا جاگ دیاں واسطے دعوت جڑے آج دی رات جاگ دے ہو پے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے آواز نہ آواز ملا کے پڑھو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا سہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سوا تیرے رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ یہ سنے چہرے والیا میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں
किन्नू जाके आख्या मैं गुनाहगारा, मेरे दुख बांटने वाला नहीं कोई जमाने में, तुम ही हो आखिरी मेरा सहारा या रसूल अल्लाह, तुम ही हो मिलके कवालना को, तुम ही हो आखिरी मेरा सहारा या रसूल अल्लाह। सोनिया थोड़ी बारगाह चाया वा, तवज्जो ना जरा रवायत सुनो, निगाहे करम करे आजे, गुनाहां दी माफी मंगण वास्ते आया। जिंदा उम्मती अपने जिंदा नबी नाल कलाम करदा है पिया, जिंदा उम्मती अपनी मरूजात जिंदा नबी दे सामने पेश करदा है पिया। कब्रे अनवर विचों आवाज आउंदी है भाई, ए मेरी बारगाह चा के गुनाहां दी माफी मंगण वालिया, जा तेरे वास्ते खुशखबरी है, बशारत है, मुजदा जां फिजा है, कद गुफिरा लका, आके गुनाहां दी गल करने वालिया ते माफी मंगण वालिया, जा चला जा, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिते। अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह, बोलो थकते नहीं गए जी? अब शहरी का टाइम तो नहीं हो गया? मैं नहीं, अजय बहुत टाइम है भाई, अभी बहुत टाइम है। अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिते ने। इस साहिबे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदा आयतां में जहन्नम दा जिक्र आवे, आंसू डिगण ते जिथे जन्नत दे तज़करे आउण, चेहरे ते मुस्कुराहट आवे, एक गुनाहां दी माफी दा सबब है। ते जदों कुरान वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह जाओगे, उथे जाके माफियां मंगोगे, मेरा अल्लाह माफ कर देवेगा। बोलो अल्लाह, सब बोलो रल के, अल्लाह अल्लाह माफ कर देवेगा। ते फिर गुलाम ते आंदा है ना, सोनिया थोड़ी बारगाह चाया वा, माफिया मिल गई ने ऐसे। ये बड़ी दूर दी फरमाइश है जी, ये लालियां दी फरमाइश है। माफ पढ़ना सी, ऐसे हालात ना थे कि मैं जाता जन्नत, आका बच गया नार से मैं तेरे फरमाने से। मिलके एक आवाज ना पढ़ो, बच गया नार से मैं तेरे फरमाने से, बच गया ना। माशाअल्लाह। ए मजमा कसीर है ते कसरत ना पढ़ो, फिर कसरत ना पढ़ो। ये दिल में तवज्जो रखो कि असी मदीना मुनव्वरा हाजिर हाँ, असा अर्ज पेश की है, निगाहे करम हो गई है तो बेड़ा पार हो गया। कुछ चीज़ां तसव्वुर च लियाउणियां पैंदियां ने, हाँ डुब के तसव्वुर विच लियाओ ते फिर पढ़ो जरा सोनिया, ऐसे हालात ना थे कि मैं ऐसे हालात
ادا کی مطلب ہے ایسے حالات نہ تھے سونیا بڑا ہی گناہگار سا بڑا ہی سیاکارا بڑا ہی بادامالا بڑا ہی پاپی تے آدھی مجرمہ اے مازاق دے کا جلوہ لیا گناہ مانال تے جنت نہیں سمجھ جا سکتا نظر کرم ہوئی ہے گناہ معاف ہوئے نے اور میرے واسطے رستے آسان ہو گئے نے ایسے حالات نہ تھے کہ میں جاتا جنت آقا بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے بچ گیا نار بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے تساں فرما دیتا ہے جا معافی مل گئی ہے میں جنم دی اگ جو بچ گیا نار سے میں تیرے فرمانے سے اور گل جے ختم نہیں ہوئی گناہگار آندا جنوں معافی لبھی آندا سونے چہرے والیا میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے آج نظر کرم ہو گئی ہے مدینے کا تاجدارا آج نگاہ کرم ہو گئی ہے آج سونیا میں عرض کرنا وا پیا بڑے گناہ کیتے نے کوئی جان کے کیتے نے کوئی عمدن کیتے نے کوئی جان بوجھ کے نہیں کیتے وہ میں سہون کیتے نے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے اے سنے چرے والیا میری ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے مل کے ذرا ایک آواز نہ آکھو ہر خطا معاف تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ذوق پیدا کرو ذرا ہر خطا معاف تیرا بن جانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ایک صحابی توجہ مسلم شریف ایک صحابی جنہ دا نا حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے دوڑے دوڑے سرکار دی بارگاہ چاہے سونیا مینوں پاک کر دیو سونیا مینوں پاک کر دیو فرمایا کا دے تو فرمایا توبہ کر حضور مینوں پاک کرو میرے آقا انہوں ٹال دے رہے رہن دے چپ کر کیڑی گل دی پاکی چاہنا ہے حضور مینوں پاک کر دیو سارا کچھ محبوب جان دے سن پر گواہی او دی لینا چاندے سن صحابہ دا مجمع ہے دوڑے دوڑے مائز آئے نے حضور مینوں پاک کر دیو فرمایا صحابہ دے بھی کن کھڑے ہو گئے کیڑی گل دی یہ پاکی منگدا اے پیا ساڈا پیر بھائی آندا سونیا زنا ہو گیا ہے تے شادی شدہ سا زنا کر لیا ہے تے شادی شدہ بندہ زنا کرے او دی سزا کی یہ دنیا تے رہن دا انہوں کوئی حق نہیں انہوں اسلامی قانون ہوئے
ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੜਾ ਖੋਦਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਏ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਮਿੱਟੀ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਗ ਮਾਰਨ ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿਓ। फरमाया सियाबा गड़ा खोदो। गड़ा खोदिया गया, मेरे आका दिया अखां विच आंसू ने, इतना इतना दबाया गया, फिर पत्थर मरवाए गए, उन्हां दी जान निकल गई। सिहाबा गल्लां करन लग पे महबूब दे सामने, ते मेरे आका ने एक जुमला इरशाद फरमाया, वो बड़ा काबिले गौर है। फरमाया मेरे माइज दे बारे कोई गल ना करे आजे, वो बड़ा ही पाक हो गया है, वो बड़ा ही पाक हो गया है, वो बड़ा ही पाक हो गया है। जेड़ा जुमला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जुमला बड़ा प्यारा है। आपने फरमाया इन्हें माइज ने ऐसी तौबा की थी है, अगर ओदी तौबा पूरी कायनात में तकसीम की जावे, हर बंदे ते ओदी तौबा पूरी आ जाए, पूरी आ जाए। को समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही। माइज ने ऐसी तौबा की थी, इनू आंदे ने पक्की तौबा, इनू आंदे ने सच्ची तौबा, इनू आंदे ने अपने आप को पाक करना। जदों हद लग जाए बंदा पाक हो जाता है। यदि ऐसी तौबा अल्लाह की बारगाह च कबूल हुई है। मेरे माइज बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों मसला होर दस दिया, मुस्लिम शरीफ जदों तीसरा दिन होया, लोग आंदे ने तीजा किथों कढ़िया जे। मेरे ख्याल तुसी तीजे का खत्म तो नहीं दवाते जी, वो तीजे का खत्म को नहीं दवाते, तो फिर चुप क्यों कर गए? हूँ नहीं खर्चा लगा, हूँ जो कि दवाना उदों ही होने, कोई 4 रुपये लगने ने, हूँ कुछ नहीं होंगे थानू। वो तीसरे दिन खत्म दवाते हो कि नहीं? लोग आंदे ने तीजा कितों लिया जे, मैं क्या मुस्लिम शरीफ चो जदों तीजा दिन होया, तो तीजे दिन पता लोग आते ने आके दुआ मंगो जी, दुआ मंगो जी, बख्शिश वास्ते दुआ मंगो जी। तीसरा दिन होया, सियाबा बैठे ने हजरत माइज बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला दे घर विच, महबूब तशरीफ ले आए। हाय हाय हाय, हाँ महबूब आ गए। मैनू हुण साथी पता नहीं उत्थे बैठा है कि नहीं, फोन ते उन्हें आख्या सी शेर पढ़ना, कदी आओ गरीबां दे महल्ले या रसूल अल्लाह। है बंदा बैठा कोई? तुसां आख्या जी, खड़े होके जरा दस्सो भी तुसां आख्या। इन्हें मैंने फोन ते आके भी शेर पढ़ना ही है, बह जाओ ठीक। मैं रस्ते जा रहा जो आख्या, लो गल बन गई है। सियाबा बैठे हुए ने, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, ते आउंदियां फरमान लगे, मैं माइज बिन मालिक दे घर आया वा। सोहणिया माइज बिन मालिक दे घर आए हो, साडे वाल भी निगाहे करम फरमाया जे, कदी आओ गरीबा महल्ले या रसूल अल्लाह, कदी आओ मिलके एक आवाज ना आवाज मिला के इस नीयत ना पढ़ो, आज दी रात दियां घड़ियां बड़ियां भागा वालियां ने, बड़ियां कर्मा वालियां ने, बड़ियां कबूलियत वालियां ने। हो सकता है किसी दे दिलों निकलदा होवे, मेरे आका पर्दे उठा दे, निगाहे करम फरमा दे, कदी आओ गरीबा कदी आओ गरीबां दे महल्ले या, कदी आओ कदी आओ। कदी गरीबां दे महल्ले या रसूल अल्लाह, कदी
انتظاریاں نے بڑیاں اڈیکاں نے تواڈیاں اج گناہگارا راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ راہ تیرے نے ملے یا رسول کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ کبھی آؤ گناہگارا راہ ملے یا رسول اللہ مسلمان بھائیو صحابہ بیٹھے ہوئے نے میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے اولیاء میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لأخیکم فرمایا مائز فرمایا اپنے اس پرا مائز واسطے استغفار کرو یعنی دعا منگو اسی پھوڑی پا لئیے دعا نہیں منگنی چاہیے دی ایک کتھوں کڈے آجے میں کہا مسلم شریف چو کڈے آئے ہاں مسلم شریف چو کڈے آئے استغفروا لأخیکم مائز فرمایا اپنے اس پرا مائز واسطے دعا منگو استغفار کرو تے جدے واسطے محبوب ہاتھ چوک دین اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد آئے ہائے اجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا اجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا اجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدے واسطے دعا کر دینو دے واسطے جنت دے رستے آسان ہو جانے یہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آپ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دا غلام ہوئے یعنی ولی اللہ ہوئے بولو کون ہوئے ولی اللہ ہوئے وہ نگاہ کرے تو کایا پلٹ جاندی ہوئے ولی بڑا نہ ہوئے چونکہ دو نمبریاں دے سی قائل ہی نہیں 2 نمبری 10 نمبری لبر کٹے اسی انہوں دے قائل ہی نہیں ہاں جڑے اہل اللہ نے انہوں دے درد نوکر داتا علی اجویری نے خواجہ اجمیری نے مجدد فسانی نے جی بابا فرید الدین گنج شکر نے پیر سیال لاجپال پیر اف گولڈا شریف پیر میر علی شاہ صاحب کیا بات یہ حضور میاں شیر ربانی شرک پوری حضور محدث اعظم پاکستان میرے حضور سیاہ الامت جتنے بزرگاں نے دین انہاں دے اسی پپوش بردار ہاں تو دوجیاں دے لتا تو نہیں جان دینا اسی اللہ دے فضل و کرم نہ انہاں تعلق ہی ساڈا کوئی نہیں نہ انہاں دا ساڈے نال ساڈا انہاں نال لیکن جڑا ولی کامل ہوے نگاہ کرے تے جنت دا رستہ آسان ہو جاندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تانوں پتہ ہے اس حدیث دا 99 بندے ایک بندے نے قتل کر لے 99 قتل کیتے تو ایک راہب نے پوچھا انہیں پوچھا بھائی میری توبہ ہو جائے گی انہیں کہا توبہ یہ کیویں ہو سکتا ہے 99 بندے مارے ہون تے توبہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا انہیں کہا پھر میں بخشیا تے جانا نہیں تیرا بھی میں علاج کر لا انہیں کڈیا خنجر ماریا انہوں نے کہا 100 پورا کرو 100 دا کوٹا پورا ہو گیا وہ پہلا تے ملیا سی راہب نو ہن ملیا کسی اللہ والے نو
کہنے لگا جناب 100 بندہ ماریا توبہ ہو جائے گی. انہیں کہا جی بالکل بوا کھلا ہے جی توبہ دا. اچھی آواز نہ بولو نا, توبہ دا دروازہ کھلا ہے, کرو توبہ. انہیں آخیا طریقہ کی ہے؟ مینوں طریقہ نہیں آتا, توبہ دا طریقہ کی ہے؟ انہیں آخیا بھی اے پراں تھوڑا جا جائیں گا نا, اگے ایک پنڈ ہے, اتنے اللہ والے کچھ رہندے نے جی. ایک پنڈ ہے دیہات, اتنے کچھ اللہ والے رہندے نے. اتنے جا تے جدوں اللہ والے جائیے نا تے اللہ پھر معاف کر دیندا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہو بندہ ٹر پیا, اجے توڑ پہنچیا نہیں, اسرائیل علیہ السلام آئے جان کر لے, اجے توڑ نہیں پہنچے, جان نکل گئی. ہن عذاب والے فرشتے بھی آ گئے تے ثواب والے بھی آ گئے, جنت والے بھی آ گئے تے جہنم والے بھی آ گئے. جنت والے آندے نے اساں کھڑنا ہے, یہ ساڈا ہے. جہنم والے نہیں نہیں تہاڈا کتھوں آ گیا, یہ ساڈا ہے, اساں لے کے جانا ہے. ہن جدوں آپس میں جو بحث ہو گئی نا, مقدمہ اللہ دی بارگاہ دائر ہو گیا. رب العالمین فرمایا لڑو نہیں. ایک فرشتے ڈیوٹی لائی, انہیں کہا تو اللہ نے فرمایا تو زمین پمائش کر, ایتھوں چلیا اپنے کرو, ایتھے میرے ولی رہندے نے اس جگہ تے, اینا فاصلہ درمیان چ. جے اپنے گھر تو لے کے میرے ولیاں دے گھر تک فاصلہ بہتا طے کر گیا تے تاں وہ نیڑے ہو گیا انہاں دے تے جنت والے تسی لے جاؤ. تے جے فاصلہ پیچھے تھوڑا جے طے ہویا, اگے فاصلہ ولیاں دے گھر وال بہت ہے تے تاں جنم والے تسی لے جاؤ. اجے ٹریا تھوڑا سی تے بندا سی جنم والے کھڑن, پر اللہ دے ولی دی عزت دا مسئلہ سی. ہائے 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 ہائے, عزت دا مسئلہ سی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو فرشتہ زمین دی پمائش کرنے لگا, رب نے آرڈر دیتا اے زمین نے اپنی تنابہ کھینچ لے, میرے ولی دے گھر والوں سکر جا. کیوں؟ اس واسطے جڑا چل کے توبہ دے نیت کر کے میرے ولیاں دے دروازے تے جاندا ہوئے, میں انہوں جنم نہیں جان دیندا. کیوں؟ یہ مسئلہ میرے ولیاں دی عزت دا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. یا اللہ بخشنا تے تو ہی سی, اونجی کہہ چھڑ دوں پہ جنت والے تسی لے جاؤ. جنت والے انہاں فرشتیاں کو آکھنا سی پہ اساں ضد کرنی سی انہاں کوئی. فرمایا نہیں, ہاں میں قادر کریم ہاں, میں آندا بھی جنت والے تسی لے جاؤ تے کسے ہلنا جلنا نہیں سی, کسے گل ہی نہیں سی کرنی. لیکن میں دسنا چاہنا بخشنا تے میں ہی پر بخشدا اپنے ولیاں دے وسیلے نال. ہائے ہائے ہائے, بخشدا اپنے پیاریاں دے وسیلے نال. پمائش کروائی ساری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بندے دی توبہ قبول فرماندا ہے. او دے مرن وچ ایک سار رہندا ہوئے نا, توبہ کر لے اللہ قبول کر لیندا. مہینہ رہندا ہوئے توبہ کر لے اللہ قبول کر لیندا. فرمایا ایک دن رہندا ہوئے او دے وصال وچ, جاگ دے ہو ایک دن وہ توبہ کرے اللہ قبول فرما لیندا. فرمایا دن بھی بہت ہے, ایک کڑی رہندی ہوئے نا, ایک کڑی رہندی ہوئے توبہ کر لے اللہ قبول کرنا. فرمایا کڑی, آقا صلی فرمایا کڑی بھی بہت ہی ہے, ایک ساتھ تے پل بھی بہت ہے. فرمایا ایتھے تک میرے آقا نے اشارہ کیتا, فرمایا ایتھے تک جنہ چر جان نہ پہنچے, اے گرگرے تک, ایتھوں تک جان اجے تھلے تھلے ہی ہوئے, نکل دی ہوئے, پیروں والوں نکلنی شروع ہوندی ہے نا, ادھروں نکلنی شروع ہو جائے, ایتھے تک اجے جان پہنچے, روح ایتھے تک, اجے تک پوری ایتھے تک نہیں نکلی. فرمایا ایدو تھلے تھلے ہوئے توبہ کر لے تے اللہ ادو بھی قبول فرما لیندا. ہاں اللہ توبہ قبول کرنے. ہن توجہ نہ ذرا, ہن رزلٹ اوڑیو میں رزلٹ لگا دین تانوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرچ کر رہے ہیں سونے ہیں, جدو بندہ توبہ کردا ہے تے اللہ نو کو خوشی بھی ہوندی ہے. لو فائدہ ساڈا تے خوش رب ہوندا ہے. دس دیاں کیوں خوش ہوندا ہے, یہ میں اپنی بولی چ لگا دسن کیوں خوش ہوندا ہے. جدوں کوئی شے اپنے ہاتھ نہ بنائے نا
ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬੋਲੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਹਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣੇ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। یا اللہ جڑا اس جملے اتے سبحان اللہ آکھے سینے دا زور لا کے ساری زندگی کوئی بیماری دے قریب نہ آوے۔ یا اللہ جنہ دے ماپے نے ماپیاں دا سایہ سلامت روے، جنہ دے ماپے پردہ کر کے انہوں نے جنت عطا کر دئی۔ لالچ میں چاہ کے بولنے آسی خوش ہو گیا کو سبحان اللہ۔ یا اللہ خوشی کیوں ہوں دی؟ کیوں خوشی ہوگی؟ میں نے کو پوچھتا ہے الحمدللہ علی کل حال یہدیکم اللہ، الحمدللہ علی کل حال یہدیکم اللہ۔ کیوں خوشی ہوندی؟ بھائی جب کوئی اپنے ہاتھ سے کسی کو تراشے، کوئی چیز بنائے تو پھر خود توڑ دے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ خود جلا دے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ مثال دیا بات سمجھانے کے لیے، بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنے دست قدرت سے اپنی شیان شان پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا اپنے دست قدرت کے ساتھ۔ کائنات کی ہر شے میرے اللہ نے لفظ کن سے پیدا کی، لیکن آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہے۔ اتنا مقام ہے۔ تو جب خود بنا لیا، نہیں سمجھ آئی، خود بنا لیا، اب دل تو نہیں کرتا نا کہ یہ جہنم میں سڑے، لیکن کیا کریں، ہمارے کرتوت ایسے ہیں۔ لوگوں آج کی رات ایسی رات ہے، ان کرتوتوں سے ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ کوئی گل نہیں، ایک وری توبہ پنی، دوجی وری پن دیتی، تیجی وری وعدہ خلافی کر لئی، چوتھی وری کر لئی، ساڈا رب ہے، ساڈا رب ہے۔ او ہمیں ذہن چاہ گیا ہے، عارف کھڑی رحمت اللہ بڑی سونی گل کر دیں، عارف کھڑی رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ سونی گل کر گئے، فرماندے نے 100 واری میں توبہ پنی میں تہائی بے اعتبارا، پھر بھی تیرے فضل کرم دیا مولا آسا رکھنے والا۔ مل کے جملہ یاد ہو، پھر بھی تیرے فضل کرم دیا آسا رکھنے والا۔ 100 واری میں توبہ پڑھنی میں تہائی بے اعتبارا، بے اعتبارا، بے اعتبارا، پھر بھی تیرے فضل کرم دیا مولا آسا رکھنے والا۔ رب ساڈا کی ہویا گناہگارا سیاکارا بد امالا نو سیاوا، توبہ کرنے بار بار پاندے نیا وعدہ خلافی کر لینے، پر جنی وری بار بار ترے خدا ہوتے آگے معافی منگنے، اللہ اونی وری زیادہ اپنے بندے تے خوش ہو جانا ہے۔ تے رب فرشتیاں نو فرماندہ ہوئے گا، فرشتیو تسی آندے سو انہوں نہ بنا، پر تو انہوں پتہ ہے نا ایک کی کر دینے، گناہ کر لیندے نے رات دے اندھیرے وچ، دن دے اجالے وچ، کدی جان بوجھ کے، کدی اونجی ہو گیا، کدی عمدن کدی سہون، پر میرے دریا رحمت دے بڑے ٹھاٹھا مار دینے پہ۔
मेराज दी राती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श दे पाए ते लिखिया वेखिया, रब ने लिखवाया उथे साबकत रहमती अला गादबी, मेरे गुस्से उत्ते मेरी रहमत अगे निकल गई है जी। ते तौबा दा एक तरीका है, नमाज़े पंजगाना कायम करो ते घर विच आवो, फजर दी नमाज पढ़ के या अल्लाह दे घर विच बैठ के अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करो। क्यों? ये कुरान हो जे जेड़ा सीने दे अंदर नूर पैदा करदा है, ये कुरान होवे जेड़ा अखां दी बिनाई तेज करदा है, ये कुरान होवे जेड़ा शिफा है, ये कुरान होवे जेड़ा मुनस्सल मिन अल्लाह है, ये कुरान होवे जेड़ा कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ने नाज़िल कीता है। ओ पहाड़ जिस पहाड़ ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमान है, वो पहाड़ जिदे विच गारे हिरा है, जिथे कुरान पाक दियां आयतां दा नज़ूल शुरू होया है। अल्लाह मैनू भी दीदार दा शरफ अता कराए, अल्लाह तुहाडे ते भी करम फरमाए। तुसीं भी जाके वेखो, उस पहाड़ नूं आंदे ने जबले नूर, जबले नूर, जबले नूर। क्यों? उथे दो नूर सन, एक नूर कमली वाला है, एक नूर उतरिया अल्लाह दा कुरान, ए भी नूर ओ भी नूर। मैं अपनियां अखां नाल उस पहाड़ नूं चमकदा वेखिया है। मैनू नहीं समझ आउंदी जबले नूर क्यों है, मियां साहब मैनू नहीं समझ आउंदी जबले नूर क्यों है, लेकिन जदों मैं अपनियां अखां नाल वेखिया है, वो सारा हिस्सा रोशन है, कोई लाइट नहीं, उंजी रोशन है। मेरे दिल विच ख्याल आ गया, महबूबा जिथे जिथे कदम लाए जे वो तुहाडे कदमां दी बरकत नाल थां नूरन अला नूर हो गए। हाय हाय हाय, वो जगह सारी नूरन अला नूर हो गई। अच्छा, जिन्नियां किताबां ने साडियां कॉलेज दियां, स्कूल दियां, यूनिवर्सिटियां दियां, इन्हां किताबां नूं पुछो ना तुहाडे नां की ने, ये बिल्कुल चुप ने। इन्हां किताबां नूं पुछो तुहानूं किन्ने घल्लिया, बिल्कुल चुप ने। वो तुसीं कदों लिखियां गईयां हो, बिल्कुल चुप ने। हाँ, ये दसणगियां छपियां कदों आ, उत्ते सन लिखिया हुंदा, सन्ने तबात। बल्कि तौरात, ज़बूर, इंजील को पुछ लो, भी चुप ने। उन्हां दी पूरी किताब पढ़ लो, मेरे को मौजूद ने, तौरात भी मौजूद है, इंजीलां 5 मौजूद ने मेरे को, इंजीले बरनबास समेत सारियां मौजूद ने। इन्हां पुछ लो उन्हां को, मैं पढ़ना, उन्हां विच कोई नहीं लिखिया भी साडा नां की है, केड़े महीने नाज़िल होईयां कोई पता नहीं, बिल्कुल कोई चुप। एक वाहिद कुरान जे जिदे कोलों कायनात दा जेड़ा सवाल करो उसे सवाल दा जवाब लभदा, जेड़ा सवाल दिल करदा करो। समझ आ रही जी? जेड़ा सवाल दिल करदा करो उसे सवाल दा जवाब लभदा। मैं एक दो अब 3-4 सवाल मैं करना कुरान पाक कोलों। अल्लाह दे कुरान दसो तुहाडा नाम की है? पराउणा आवे तो सब तो पहला यही पता करीदा ना भाई जी कौन आए जी, ना शाह पता करीदा ना भी कौन है। कुरान पाक नाज़िल होया है, इस रात नाज़िल होया। खुश होके बोलो ना, खुश होके बोलो। इस मुर्दियां दे पढ़ने वास्ते तो नहीं ना, अमल करने वास्ते भी ना। जिहड़े अमल कर दे खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। पुछ लो अल्लाह दे कुरान तुहाडा नाम की है? अल्लाह दा कुरान जवाब देंदा है पिया मेरा नाम मेरे विच लिखिया, मैं तुहानू दसना मेरा नाम की है। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है बल हुवा कुरानुम मजीदुन फी लौहिम महफूज। नाम मिल गया जी, बल हुवा कुरानुम मजीदुन, मेरा नाम कुरान मजीद है। अल्लाह दे कुरान तुसी दिने आए हो कि राती आए हो, ये भी वंड करके दसो। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है, एदा जवाब है रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, फरमाया सा दिने नहीं बल्कि कदर वाली रात नूं नाज़िल कीता। सिर्फ दाने चका रहे हैं 2-3 तुहानू विचों। अल्लाह दे कुरान तुसी केड़े महीने विच नाज़िल होए हो? कुरान फिर बोलदा है, जवाब देंदा है
اللہ دا قرآن فرماندا ہے پیا، رب العالمین نے فرمایا قرآن جواب دیندا ہے پیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک دا مہینہ ہووے جدے وچ اساں قرآن نو نازل کیتا ہے، جس وچ قرآن نازل کیتا گیا ہے۔ یعنی جیڑا بھی سوال کرو گے قرآن، اے قرآن تسی آئے کا دے واسطے ہو، اللہ دا قرآن جواب دیندا ہے ھدی للمتقین، متقی لوگاں دی ہدایت واسطے آیا، اکادے واسطے لیکونا للعالمین نذیرا۔ ایک اور آیت کریمہ پیش کر دیا دیا، ان کا مقصد کی یہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ رحمت بھی بن کے آیا ہے تے شفا بھی بن کے آیا ہے۔ ایک قرآن سمجھ آ رہی گل دی؟ تے جدوں قرآن اینیاں شانہ والا ہے تے قرآن والا کڈی شان والا ہوئے گا۔ بس بھئی آخری لمحات، بڑی توجہ سے بات کو سننا ہے، بڑی توجہ سے۔ جب قرآن پاک کا انسان مطالعہ کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو دل میں خیال آتا ہے یا اللہ قرآن پاک پڑھ دیاں اکھاں بند ہو جان تے قبر میں جائیے، پھر قرآن سامنے ہوئے اتھے بھی قرآن دی تلاوت کر دے رہی ہے۔ دل کردہ یا نہیں کردہ؟ بولو تے صحیح۔ اور جدوں کتے خبر پڑھ دیئے فلانا بندہ تلاوت کردہ فوت ہو گیا تو دل کردہ بھی اسی بھی ساڑھنا بھی انجی ہو گئے جی۔ تے قرآن پاک پڑھ دیاں جان نکل جائے، اکھاں بند ہو جان، قبرے جائیے اکھاں کھولیے سامنے قرآن ہوئے، بندہ مومن دی خواہش ہے۔ تے ایک اے بھی خواہش ہوندی ہے جدوں درود و سلام پڑھ دے ہوئیے اکھاں بند ہو جان، جدوں قبر وچ جائیے یار سامنے آ جائے۔ کردہ دل یا نہیں کردہ؟ میں نے ہاتھ کھڑا کر کے تسلی دیو ذرا، کدھا کدھا دل کردہ؟ سارے دل کردہ؟ قرآن پاک سامنے ہوئے تے محبوب دا چہرہ سامنے ہوئے، دل کردہ نا سارے دا؟ کردہ دل دے اس واسطے باواز بلند ذرا اس گل دا ہوکا دیو، کی پتا قبولیت دا لمحہ ہوئے، اے ہوئی لمحہ قبولیت دا ہوئے، ہم سو جائیں یا مصطفیٰ یا روے اپنا نبی سمجھ کے پڑھنا گے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے میں سو جاؤں یا گونج پہ جائے، میں سو جاؤں یا ہاں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی، میں سو جاؤں میں سو
जाऊं, यानी मौत दा वेला आवे अखां बंद हो जान मैं सो जाऊं। या मुस्तफा कहते कहते कबर में जावा, जदों अखां खोला सामने यार दा चेहरा होवे मैं सो जाऊं। या मुस्तफा कहते कहते मेरी खुले आंख सल्ले अला, खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले सल्ले अला, कहते कहते खुले आंख सल्ले मैं सो जाऊं। या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते अपनियां बेटियां दे सिर उते जदों दुल्हन बनदियां ने कुराने पाक दा साया करन वालियो, अपनियां बहनां दे सरां उते कुराने पाक दा साया करके ओदी इज्जत ते अजमत दे वारिस दे नाल भेजण वालियो, शादी वाले दिन कुरान दा साया करके ये दसन वालियो असी मुसलमान हाँ। पर याद रखिया जे कदी ये भी सोचिया जे उस बहना और बेटी दे सीने विच असां कुरान दा नूर उतारिया या नहीं उतारिया। मेरा मशवरा ये वे अपनियां बेटियां नूं कुराने पाक दी तलीम नाल आरास्ता रास्ता करो, ताकि उन्हां दी गोदी विच जेड़ा बेटा आवे जेड़ी बेटी आवे वो आम ना होवे, वक्त दी राबिया बसरी पैदा होवे, ते जेड़ा पुत्र पैदा होवे वक्त दा इमाम गजाली पैदा होवे, वक्त दा इमाम राजी पैदा होवे। लेकिन सारे काम कदों हुंदे ने जदों बेटी दा किरदार ठीक होवे, बेटी दी गुफ्तार ठीक होवे, बेटी कुरान पाक दे नूर नाल अपने सीने नूं रोशन करके रख दी होवे। अल्लाह ने तुहानू पुत्र दिते ने, उन्हां पुत्रां विचों एक पुत्र नू हाफिज़े कुरान बनाओ और आलमे दीन बनाओ। तुहानू पता लगेगा तुसे मरन दी देर है, अखां बंद होण दी देर है, तुहाडे इस बेटियां दी वजह नाल अल्लाह तुहाडी कबर नू तुहाडे जान तो पहला नूरुन अला नूर फरमा देवेगा। वरना जी नहीं पूरा बंदा जी, हाँ पूरा बंदा जी, बंदा बंदा, वरना फिर ओ ये इस दम दा की तू मान करे, बेल आखिर मौत है, बेल आखिर मौत है। तुहानू पता है मैं बड़ा खुश हाँ, किस गल उत्ते खुश हाँ कि अल्लाह ताला ने मैनू ते तुहानू अपने घर अंदर बैठन दी तौफीक अता की थी। दूजी इस गल उत्ते मैं खुश हाँ कि तुसी हमातन गोश हो के सुनते हो। तीजा फिर इस गल उत्ते खुश हाँ कि तुसी काले नहीं पैंदे। ते चौथा इस गल उत्ते खुश हाँ कि अल्लाह ने सानू ये भागां वाली रात फिर अता फरमाई। फिर किने पिछले साल को चेहरे है सन जेड़े नज़र आउंदे सन, इस साल नहीं नज़र आउंदे पे, अगले साल पता नहीं मैं होना कि नहीं होना, तुहाडे चों किसे होना है। सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुसन जवानी, सदा ना सोहबत यारा, ओ जीवें जीवें झूठा लारा, मौत खड़ी सिर उत्ते, तेरे नालों लखां सोने खाक अंदर रल सुते। मेरा पैगाम याद रखियो, वो पैगाम की है, पैगाम में मोहब्बत है और पैगाम में अमल है। वो ये कि अपने बेटियां विचों एक बेटे नूं दीन वास्ते वकफ करो। ठीक है, ये हुई तुहाडे अगे काम होने ने। ये तुहाडा और रसीद राहदारी नहीं हुंदी जेड़ी, ये वो तुहाडे वास्ते वे, कबर दा नूर है तुहाडे वास्ते। हजरात तुसां गुफ्तगू सुन लई, अल्लाह ताला मैनूं ते तुहानूं अमल दी तौफीक दे। ते तुहानूं पता है कि आए हुन्ने अल्लाह दे घर विच ते दिल करदा हुंदा कि कुछ ना कोई रब दे घर वास्ते असीं कुछ करिए। उहदी वजह कि जे एहो ही रात अज दी लैलतुल कदर है ना, अगर एहो ही रात, चलो हो सकदा एहो ही होवे, हो सकदा है एहो ही होवे। कोई एक साथी सूरह कदर तुसी पढ़ो जी, सूरह कदर तिलावत सुनिए जरा, सूरह कदर शरीफा की।
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہیے ماشاء اللہ. یہ آپ نے تلاوت سنی سورہ قدر شریفہ کی. اس میں لیلۃ القدر کے جو الفاظ ہیں یہ کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ 3 مرتبہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. کتنی مرتبہ آیا؟ 3 مرتبہ آیا. یہ لیلۃ القدر کے جو الفاظ ہیں یہ کتنے ہیں؟ جو حروف ہیں اس کے وہ کتنے ہیں؟ 9. لیلۃ القدر یہ 3 مرتبہ آیا. حروف اس کے 9 ہیں. 9 کو 3 سے ضرب دیں کتنا بنتا ہے؟ بولو کتنا بنتا ہے؟ کیا اس ٹائم ہی ہو سکتا ہے یہی قدر والی رات ہو اور اس رات میں پڑے ہوئے 2 نفل اگر یہی لیلۃ القدر ہوئی تو 84,000 نوافل کا ثواب مل جائے گا اور ایک دیا ہوا روپیہ 84,000 روپے کا ثواب دے گا. تو جو 100 دے گا اس کو کتنا ہوگا؟ جو 500 دے گا اس کو کتنا ہوگا؟ اگر یہی رات لیلۃ القدر ہوئی